Hello guys, welcome to my mini vlog. Kinaan kinato kami plaza. Tapos, kinadihi Martdib. Tapos, kinitaak. Tapos, nagplay kami basketball. Inuli hiya. Tapos, inuli dama kami kay mapalit kami ni Papa ice water kay binakaon mati Martdib hinlo. Niya surak ko no. Egg. Tapos, nagkukulaw pa hiyo. Tapos, nahulog na may na purkana na. Puro ko at nahulog. Guys. Tapos, guys, kinato kami ha oras. Tapos, kinato kami ha ispitas kinuha king card. Ay mapalit akin tak balon-balon. High school, guys. Pinalit kami cupcake na may chocolate. Guys, pinalit kami. Tapos pinalit kami na duwan na kuwan na wafer. Tapos pinalit kami. Tapos anak kong favorite ang cookies. Pinalit kami. Dodowa. Guys. Ayo, dama. Doa. Yan nama, pinalit kami gatas dodowa. Tapos, duwan na Milo dama. Kay favorite naman ni Papa. Tapos, si Mama, and milk. Tapos, guys, pinalit kami in rainbow fruits. Tapos, yung bayad na naman. Tapos, kinita kami kan ate Nini. Tapos, thank you, ate. Pag-una, tapos, after, guys, kinato kami anak yutay. Magkiato guys. Tapos guys, ka-after, kinato kami ang platas, tas nag-snack kami. Tas kayami. Mayam-yam. Kulaw tamang kami, dama. Tas linibot aktas nag-video si Mama. Tapos binalit tas nagpapakaiyas ako ng Papa. Pero nadirik si Papa kay tiwali na kami. Pero before kami umuli, kinato kami lanay ha baral teriolay. Tapos waray ako papalitin toy kay waray hiray ba na toy na kan boy, kon ano la, waray, kan babies man lahat. Asya direak na palit. Guys, nahihibang na may tira. Guys, asya may direak na palit. Kaya tapos, inuli na lang kami. Pero guys, kinatuda man kami hadi DIY kay may nakanigpapa palitay an baseball bat kay maram nagtag baseball bat kay nagiiniyas kami ni Papa tas kuan pa kami nakadto DIY ng second floor tas waray hinira tas kinato kami hadrolis tas waray dama tapos hamol waray.
kami habalay, tas nagyas kami ni Papa, an akin hinpalit na toy. Tuduwa na nakan toy. Tas maupay ang red. Apple maat. Tapos mas squishy. Yan ma guys. Asya, eat. Hindadarakuan pagkatuhat rolis. Tas hinga turuga ak. Tas kinaon kami. Guys, andama kami dito hadorolis. Kaya man ira food. Tapos anakon sura adobo na kuan na ano karnin. Kinaon tas may na pa fries. Duduwa tas sinanakin usapa. Daan kam damama tas nadagab ak. Nakaduwa ak. Guys, tas fast forward. Kinatok kami ha playground. Tas nagpicture kami tas nagiyas. Tapos nag-slide. Nag-slide ka nga ba? Tapos nagkwanda ba ak. Guys, kinato kami ati ayway nagtutuloy kami an akan baseball bat kay waray na nira na waray na kay may pinalit na bata kay maupay niya. Sunlit waray na lakpapalit hintoy kay nadirhi papaan motorcycle kay 700 man la at an kwarta. Guys. Ha 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 ha. 100 pesos la ni mama papalit hintoy. Sanglit waray na laak papalit. Sunlit nagdance na laak ang pagwang song. Nagdance na laak guys. Kay mo pa yan na akang sayaw. Hinbutang ni mama kanta. Maupay. Guys. Saya, guys, maupay. Tapos guys, ginawas kami dito hadi ayway kay waray kami pakaturoy an kuan an baseball bat sunlit. Kinatunala kami hadi an F. Tapos waray din kami pakaturoy an baseball bat an aknin one an Spider-Man. Tapos waray na nira. Tapos nagdadagmit kami ni Papa pag sagkaan stairs. Tapos nawid kami. Si mama na pwede. Ha 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 ha. Siling, hoy, Dilan. Uy, Dilan. Tapos, puri kami kapaturian baseball bat. Sunlit, inuli na lang kami. Tapos nag-iis na lang kami dito. Plus kami ni Papa. Guys, tapos nagbi-video yung mama, tapos nakita kipir. Kinita ak, tapos ka-funny. Tapos, guys, linabay kami ang pharmacy. Tapos in-stop kami. Tapos tipalig kami yung toothbrush. Tapos toothpaste ni Papa. Tapos guys, inulit na kami. Tapos today guys. See you in my next video. Bye!